This is not your ordinary scones. So today let's make the very special blueberry scones. Now let's start with some sugar and then orange zest, and then with our bare hands i-mix na to siya, mekos-mekos hangtod mahalo siya tanan. Then let's add in our flour, baking powder, and then again ang ato ang guba nga whisk. Pero gamit gihapon, no? I-mix na to siya kadali. Then naatay frozen nga butter, i-cube lang na to siya, no? Gagmay. Then butang na to siya dito sa atong flour mixture. Then again with our hands i-mix na to siya nga well combine ang ato ang butter dito sa atong mixture ganiha. And then let's add in our blueberries, then set aside. Then liquid ingredients, cream lang na siya and some eggs, mix, and then butang na to siya sa ato ang dry ingredients. Then mix na, and then since dili ko confident sa surface atong table kay medyo gaspang siya, hapinan na lang na to og baking paper, then some flour, then diri na to siya imasa. Actually dili siya necessarily masa, ipurma lang na to siya og circle kanang pinang i-side-side yun siya sakto. Para sakto iyang pagka-flat. Then hiwaon na to siya pinapizza. Okay, then into the container, cover with some plastic wrap, and then into the freezer for 4 hours. After at least 4 hours, ready na. So mag-brush ta og cream sa taas niya, and then some sugar sprinkle para na i-crunch gamay. Then ready to bake. 20 minutes, and this is our golden blueberry scones. O, di ba? Perfect kayo na. Tilaw dayon, no? Lami kayo, soft, creamy, very light. Kayami ba? Not too sweet. Perfect kayo ni siya sa kuan, morning tea.